जिला निर्मल के खानापुर टाउन में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च किया गया। सीआई अजय बाबू, एसआई रामू नायक की ज़ेर क़यादत रैपिड एक्शन फोर्स की मरकजी फोर्सेस ने खानापुर वाक़े अहम रास्तों पर फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर सीआई अजय बाबू ने बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम की खिदमत में पुलिस को चौकस रखना है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक पुलिस को आगाह करें ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। आगे फोर्स खानापुर लोकल पुलिस కలిసి ఫ్లాగ్ మార్చ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలకు మేము అండగా ఉన్నామని చెప్పడానికి, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగినా కూడా స్టేట్ పోలీస్తో పాటు సెంట్రల్ పోలీస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది। ప్రజలంతా ధైర్యంగా సుఖ సంతోషాలతో హ్యాపీగా ఉండాలి। ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మాకు ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం। नाज़रीन, हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।